तशरीफ़ रखें। अब कौन है सबसे पहले सवाल करने वाले दोस्त, फरमाइए। सैयदी, मैं आपकी इजाज़त से 4 सवाल पूछना चाहता हूँ। हैं इकट्ठे ही 4 सवाल जी। एक पहले करें फिर देखेंगे बाकी बाद में। हाँ, एक पहला। ये जो मैं पहला सवाल खिदमत में अर्ज़ करूँगा वो ये है कि यहाँ पर हुकूमत जो है वो बच्चों को एक चिल्ड्रन अलाउंस देती है और जो माओं के नाम आता है। ये प्रॉब्लम हमारी मजलिस शुरा में भी डिस्कस की गई। संडे के मुतालिक बहस है ना जी, ये आप लिख कर भेजें। पहले फैसला हो चुका है इस बारे में, इंग्लिस्तान में, यूरोप में कई जगह सवाल उठा था, तो आपको वहाँ से जवाब मिल जाएगा। दूसरा सवाल ये है जी कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी जब वो इब्तिला में थे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये इस दुआ को मद्देनज़र रखते हुए परवेज़ी साहिबान कहते हैं कि हज़रत यूनुस जो थे वो ज़ालिम थे, उन्होंने तस्लीम किया कि वो नऊज़ुबिल्लाह ज़ालिम थे। तो नबी जो है वो किस तरह ज़ालिम हो सकता है? ये मेरा एक सवाल है। ये उनकी जहालत है। खुदा के हुजूर जब बंदा इनकिसारी से पेश आता है और अपने गफलतों से तौबा करता है तो अपने मुतालिक ऐसे ही अल्फाज इससे भी ज़्यादा सख्त इस्तेमाल करता है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो ज़म का है कि ज़म से तौबा करते थे, कौन से ज़ुनूब आपने किए थे ऐसे? तो परवेज़ी साहब को ऐसी बातें करते हुए होश करनी चाहिए कि बात कहाँ तक पहुँचेगी। अंबिया इनकिसार के नतीजे में अपनी कमज़ोरियों को बहुत बड़ा देखते हैं और हर मुनकिसर आदमी जो मुनफिल हो उसको वाकई अपना गुनाह बड़ा दिखाई देता है और जो शख्स जालिम हो उसको नहीं दिखाई देता। बस जो ये कहता है कि मैं जालिम हूँ उसके अंदर दरअसल जुल्म नहीं होता तो वो कह रहा होता है। जालिम को तो दिखाई कोई नहीं देता क्योंकि जुल्मत का लफ्ज़ अंधेरे से निकला है। जो शख्स अपने नफ्स के मुतालिक अंधेरों में हो उसको कुछ अपना गुनाह दिखाई कोई नहीं देता। मैंने बारहा ऐसे लोगों से गुफ्तगू करके देखा है, उनको समझाने की कोशिश की है, उनको अपनी कमज़ोरी नज़र ही नहीं आ रही होती। तो हज़रत यूनुस से एक फ़ेल सरज़द हुआ जो फ़ेल ज़ाहिर है, उस फ़ेल का सबको इल्म है। ये कहना जायज़ है कि हज़रत यूनुस से ये गलती हुई और उस गलती को वो जुल्म करार दे रहे हैं। ये कहना नाजायज़ है कि हम बैठे ये फतवे लगाएं कि हज़रत यूनुस ज़ालिम थे। वो गलती खुली कुरान में बयान हुई है, वहीं तक ज़ुबान खोलनी चाहिए, उससे आगे क्या मजाल है किसी की। समझ गए हैं बात? तीसरा सवाल मेरा ये जी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ जो बयान किया गया है कुरान करीम में सारा वाक़या, उसमें कुछ ऐसा है समझ नहीं आती कि एक तरफ तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं और वो ख्वाब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करते हैं, बयान करते हैं, फरमाते हैं। और फिर ये है कि दूसरी तरफ वो उनके भाई जो ले जाते हैं और वो फिर उनको डोल में डाल देते हैं, जो मेरी समझ में आया है, कुएं में। हाँ जी हाँ। तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि हुजूर उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? उम्र बचपन की उम्र थी, मेरा ख्याल है 8-9 साल 10 साल की होगी, इसी के लगभग मुझे नज़र आती है, लेकिन मुअय्यन मुझे इल्म नहीं है, ना जिक्र है कुरान करीम में। ये है कि लड़का इस उम्र का था कि खेलता हुआ शिकार के लिए भाइयों के साथ जा सकता है, वरना हज़रत याकूब ये एतराज़ करते कि इसकी तो उम्र ही नहीं है इतनी कि तुम लोगों के साथ जंगल में शिकार पे जा सके। तो आमतौर पर 8-9-10 साल का लड़का इस काबिल हो जाता है कि भाइयों के साथ शिकार पे जा सके। और अगली बात, चौथा सवाल ये है हुजूर कि ये कुरान करीम में आया है 7 ज़मीनें और 7 आसमान, इससे मुराद क्या है? 7 से मुराद मैंने बारहा बयान किया है, लफ्ज़ 7 गिनती का वो 7 नहीं जो हम बोलते हैं। 7 का लफ्ज़ अरबी में और ख़ुसूसन मज़हबी मुहावरे में तकबील के लिए आता है। एक लफ्ज़
جو تکمیل کے یعنی مکمل ہونے کے معنی بھی رکھتا ہو اور بار بار دہرایا جائے. جس طرح ہفتہ ہے 7 دنوں پر مشتمل ہے اور بار بار دہرایا جاتا ہے, تو ایسا کوئی مضمون جو کامل ہو اور کثرت سے دہرایا جائے, اس کے لیے لفظ 7 کا استعمال کیا جاتا ہے. سورہ فاتحہ کی بھی 7 آیات ہیں اور یہ بھی بار بار دہرائی جانے والی صورت ہے اور اپنے مضمون کے لحاظ سے کامل ہے. تو اس لحاظ سے 7 کا عدد کا اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے. اس کے اندر بھی 7 کی تقسیم بار بار ہو رہی ہے. تو اس لیے جب 7 آسمان کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ مختلف, جس طرح ایک سنگترے کی کاشیں ہیں, اس طرح مختلف طبقات میں بٹا ہوا ایک عالمی نظام ہے جو دہرایا جاتا ہے بار بار, اور ایک سے زیادہ 7 عدد پر مشتمل آسمان ممکن ہے. کیونکہ جب آپ آسمان لفظ بولتے ہیں اس میں بے شمار گنجائش موجود ہے. 7 آسمان کے اندر بھی تو 7 کی تقسیمیں ہو سکتی ہیں, جس سے سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کے اندر آگے بہت سی 7 کی تقسیمیں ہیں. اس کے متعلق میں نے ایک دفعہ درس میں بھی بیان کیا تھا. تو اگر ساری کائنات کو کل 7 قرار دینا ہے تو پھر اندرونی تقسیموں کے رستے کھل جائیں گے. اور چونکہ تکرار کا مضمون ہے, اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہفتہ آسمان ہم پر روشن ہو, جب اس کی حدوں سے باہر جائیں تو ایک اور ہفتہ آسمان ہم پر روشن ہو جائے, وہ دوسرا بن جائے گا پھر, اور 7 کی پوری گنجائش نکل آئے گی. بس ایسے لفظ کو جس کو محاورتاً دوسرے معنوں میں, تکمیل کے معنوں میں اور اعزاز کے معنوں میں اور دہرائی کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہو, انسانی استعمال کے عدد کے مطابق محدود کرنا درست نہیں ہے. جزاکم اللہ. جی یا سیدی, یہ خاکسار 3 سوالات کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. ماشاءاللہ, 4 کے بعد 3, آگے پھر 2 کی باری بھی آئے گی. پہلا سوال حضور یہ ہے کہ حضور نے اپنے گزشتہ خطبے میں فرمایا تھا جی کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جو نشان دیا گیا تھا اس میں جو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہے, تو اس کی جو تشریح حضور نے فرمائی اس میں حضور نے بیان کیا کہ وہ 2-3 گھنٹے سے زیادہ عرصہ نہیں تھا در حقیقت جتنا عرصہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے. تو یہ حضور کی تشریح اس لحاظ سے تو مطابقت رکھتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ 2-3 گھنٹے سے زیادہ سلیب پر نہیں رہے, اور باقی عرصہ جو تھا ان کا وہ بے ہوشی اور تکلیف کا عرصہ تھا. لیکن وہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ایک ہی نشان دیا گیا یونس نبی کے علاوہ, اور کوئی نشان نہ تھا. لیکن یہ حضور کی تشریح کے بعد یہ تو کہیں نہیں کہا گیا کہ ایک ہی نشان دیا گیا. وہ جیسا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بعض معترضین کو جو نشان کا مطالبہ کرتے تھے یہ فرمایا کہ تمہیں اس کے سوا اور نشان نہیں دیا جائے گا. حضرت عیسیٰ کو تو بے شمار نشان ملے تھے, ان کو دکھانے کے لیے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ نشان مقرر کیا گیا ہے. اب اس کا اس سے کیا تعلق ہے جو مضمون آپ بیان فرما رہے ہیں؟